खुदाम यीशु मसीह के पाक और कदूस नाम में आप तमाम बहनों भाइयों अजीज़ों की सलामती हो। खुदाम की शुक्रगुजार एक बार फिर इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए कि हमारा मुनज्जी यीशु हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें वक्त लम्हा देता ताकि हम उसके हजूर आकर उसकी बड़ी शुक्रगुजारी कर सकें। आज हम खुदाम के पाक कदूस कलाम में से बड़े अहम और ख़ूबसूरत टॉपिक पर गौर करेंगे और आज हम सीखेंगे कि खुदावंद अंधों की आंखों को खोल देता है। ना सिर्फ खुदा जिस्मानी आंखों को खोलता है बल्कि खुदा अपने लोगों की रूहानी आंखों को खोलता है। और जब हम खुदावंद के पास आते हैं, उसके बड़े बड़े जलाली कामों को देखते हैं, तब हम महसूस करते उसकी कुदरत को। और आज हम पाक कलाम में से अपनी हदायत के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे ज़बूर 146 और उसकी 8वीं आयत में इस तरह से लिखा है, खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है, खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो। जब हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं तो कलाम अक़दस में बड़ी खूबसूरत बात ज़बूर नवीस लिखता है। और पाक कलाम में वो क्या कहता है कि खुदावंद अंधों की आंखों को क्या करता है, खोल देता है। अक्सर हम चर्च में गीत गाते कि मैं ना बीना जग में फिरता, राह कौन दिखाए। यकीनन इस दुनिया में चलते फिरते अब बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन जो खुदा हमें अंदरूनी आंखें अता करता है, रूहानी आंखें अता करता है, उसके साथ हम सही सिमत में जा सकते हैं, हम सही राह पे गामजन हो सकते हैं। पाक कलाम में लिखा कि तुम देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते, क्योंकि इस जहां के खुदा ने तुझे अंधा कर दिया है। यकीनन इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हुए नहीं देखते। बाज़ औक़ात हमारे सामने कोई नशा करता है, कोई बुरा काम करता है, कोई झूठ बोलता है, तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे बच्चे जो छोटे होते हैं, जब वो गलतियों का आगाज करते हैं तो हम हर बार ये कहकर नज़रअंदाज करते हैं ये ठीक हो जाएगा। और जब एक वक्त आता है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी मुश्किलात खड़ी होती हैं, तब हम फील करते हैं कि काश मैंने नज़रअंदाज ना किया होता, काश मैंने वक्त पर इसको सुधारा होता तो आज इतनी मुश्किलात का सामना करना ना पड़ता। कलाम में क्या लिखा है कि खुदावंद अंधों की आंखें खोल देता है। यकीनन जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो खुदावंद जिस्मानी आंखों को भी खोलने की ताकत और कुदरत रखता है, खुदावंद रूहानी आंखों को भी खोलने की ताकत और कुदरत रखता है। पाक कलाम में जब हम देखते हैं तो कलाम में साउल का वाक़या हमें नजर आता है। कलाम में अक़दस में लिखा है कि वो कट्टर यहूदी था और वो मसीह के लोगों से बड़ी नफरत करता था, वो मसीह के लोगों को मारना चाहता था। और एक दिन जब वो दमिश्क की राह से जाता है तो कलाम अक़दस में लिखा है मसीह का नूर उस पर क्या होता है जी, चमकता है, घोड़े से गिरता है, अंधा होता है। और खुदा हननिया से कलाम करता और उसको कहता कि उसकी आंखों के ऊपर जब तू हाथ रखेगा उसकी आंख के छिलके गिर जाएंगे। और कलाम अक़दस में लिखा है कि ना सिर्फ खुदा उसकी जिस्मानी आंखों को खोलता बल्कि खुदा उसकी रूहानी आंखों को खोलता है। वो जो मसीह के लोगों से नफरत करता है, वो जो मसीह के लोगों को मारता है, कलाम में लिखा कि वो मार खाने वाला बन जाता है। और वो बड़ी खूबसूरत बात करता है और खुदा साउल को पलूस बनाता, उसकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब रूहानी आंखें खुलती हैं तभी तब्दीली आती है। जिस्मानी आंखों से शायद हमारे अंदर गुस्सा तकब्बुर रहता है, लेकिन रूहानी आंखें खुलने से खुदावंद चेंज करता, तब्दील करता। और कलाम में मैं देख रहा था कि उसकी जिंदगी के बारे एक जगह पे वो कहता कि लोग हमें गालियां निकालते और हम उन्हें दुआएं देते हैं। कलाम अक़दस में जब हम देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात कलाम में लिखी है कि जब वो जन्म के अंधे को
जो अंधा पैदा हुआ बच्चा, उसको यीशु के पास लेकर आए, बहुत बड़ा हजूम। लेकिन माँ बाप की जो ख्वाहिश, उनके दिल के अंदर जो जुस्तजू, वो यीशु से शिफा पाने की, कि यीशु आज उनके बेटे की आंखों को खोलने वाला है। लेकिन जो हजूम है, जो लोग हैं, वो यीशु पे सवाल करना शुरू कर देते हैं। वो कहते, क्या वजह है कि इसका बेटा अंधा पैदा हुआ? क्या इसका कसूर है? क्या इसके वालिदैन का कसूर है? क्या इसके बड़ों का कसूर है कि ये अंधा पैदा हुआ? कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु जब उसकी आंखों को खोलते हैं, तो कलाम में लिखा है, यीशु कहते हैं कि इस दिन के लिए ये अंधा था ताकि आज खुदा का जलाल ज़ाहिर हो सके। बहुत सारी बीमारियां जिंदगी के अंदर, अगर हम मुश्किलात पर गौर करें, तो खुदा जब अपने वक्त पर काम करता तो उस दिन उसका जलाल ज़ाहिर होता है। बहुत सारे लोग जो शायद ये देखने के लिए आए, आजमाने के लिए आए, परखने के लिए आए कि आज ये जन्म कंधा ठीक हो सकता कि नहीं, खुदावंद ने उसकी आंखों को खोलकर तमाम लोगों की आंखों के ऊपर जो पर्दे पड़े थे, जो बेईमान थे, जो उसको देखने के लिए आए थे, उनकी आंखों से भी पर्दों को हटा दिया, उनकी आंखों को भी खोल दिया कि यीशु नासरी बड़े बड़े काम करता है। कलाम अक़दस में अगर हम देखें, दूसरे सलातीन के अंदर बहुत खूबसूरत वाक़या हमें नजर आता है। और पाक कलाम में जब हम दूसरे सलातीन में देखते हैं, तो कलाम अक़दस में दूसरा सलातीन 6 बाब की 8 से 22 आयत तक यह हमें खूबसूरत वाक़या नजर आता है। और शाह अराम जो इसराइल से लड़ रहा था, कलाम में लिखा है कि उसने अपने खादमों से मशावरत की, उसने मशवरा किया। और कलाम में लिखा कि जब वो इसराइली लोगों को मारना चाहता है, तो खुदा का बंदा जो उनके दरमियान मौजूद था, अलीशा का हमें जिक्र मिलता है। कलाम में लिखा कि जब भी वो प्लान करते, मंसूबा बनाते कि उस कौम को मारा जाए, लोगों को मारा जाए, तो खुदा कलाम करता और वो अपनी जगह को चेंज कर देते। बादशाह बड़ा गुस्से में आया। बादशाह ने कहा कि ये क्यों अपनी जगह से चेंज हो जाते हैं? कोई हमारे अंदर ऐसा कोई फर्द है, कोई हमारा मुलाजिम जो इनको अंदर की बात बताता है। और कलाम में उसके जो नौकर है, मुलाजिम है, वो असीरिया के बादशाह ये कहते हैं कि बादशाह हम में से कोई ऐसा फर्द नहीं है, सब वफादार हैं, लेकिन उनके अंदर एक नबी है जिसको खुदा आने वाले वक्त के बारे आगाह कर देता है। आजकल दौर है अपलोड करने का, डाउनलोड करने का। बहुत सारे लोग अपनी चीज़ों को अपलोड करते हैं, बहुत सारे लोग चीज़ों को डाउनलोड करते हैं। लेकिन मैं जो आज आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि खुदा अपने लोगों के जहनों के अंदर, अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर वो डाउनलोड कर देता, आने वाले हालात को उनकी जिंदगी के अंदर रख देता है और खुदा अलीशा को बता देता है। कलाम में लिखा कि जब बादशाह को ये पता चलता है, तो वह कहता हम पहले अलीशा को मारेंगे और फिर दूसरे काम करेंगे। रातों रात वो मंसूबा बनाता अपनी खिलवत गाह के अंदर, अपनी सकूनत गाह के अंदर। बादशाह इस प्लान को करता है और वो कहता कि आज रात उस शहर के चगिर्द फौजें खड़ी कर दो, रथ खड़े कर दो और बड़े असले के साथ रातों रात उस शहर को घेर लेते हैं जहां पे खुदा का नबी था। कलाम अक़दस में जो खूबसूरत जामिया बात जो हमारे आज के मजमून के मुताबिक बात है, कलाम में लिखा है कि सारी रात वो फौजें लगाते हैं और रथ लगा देते हैं कि आज अलीशा को नहीं छोड़ना। कलाम में लिखा है कि सुबह जब होती है, अलीशा का खादम जो हर वक्त उसके साथ रहता था, जब वो देखता है फौजें चढ़ाई हैं, आज हम बच नहीं सकते, तो वो कहता हाय हमें इनसे कौन बचाएगा। कभी हम कहते हैं हाय लुटे गए जब बंदा मुखालिफ हो गया, हाय अंज हो जाएगा जब मैंने को नुकसान ना पहुंचा। कलाम में खुदा
अपने लोगों की जिंदगी में जलाल ज़ाहिर, हर वक्त वो हुजूरी में रहने वाला, एलीशा के साथ रहने वाला, लेकिन उसकी रूहानी आंखें नहीं खुली थी। कलाम में जब वो एलीशा को ये बात कहता है तो एलीशा उसको कहता, खौफ ना कर, जो इनके साथ है उनसे जोर वाला खुदा हमारे साथ है। और एलीशा बड़ी खूबसूरत दुआ करता है। आजकल हम किसी को दुआ का कहें तो लोग बड़े बड़े अलकाब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हय्युल कय्यूम, खुदाए कदूस, एडोनाय, यहोवा पाक खुदा, यहोवा राफे, ऐसे लफ्ज़ नहीं वो बोलता। वो क्या कहता है? गौर तलब बात, खुदा आपके सादा लफ्ज़ों को भी सुनता है अगर आप खुदा में होते हैं। एलीशा जो दुआ करता वो दुआ बड़ी खूबसूरत है। एलीशा दुआ करता और कहता है कि खुदावंद मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ कि इस जवान की आंखें खोल दे। कलाम में लिखा कि जब वो उसके लिए ये दुआ करता है कि इसकी आंखों को खोल दे, तो कलाम में लिखा खुदा उस जवान की आंखों को जब खोलता है, जलते हुए रथ देखता है, आसमानी लश्कर को देखता है, आसमानी फौजों को देखता है, छड़ा हो जाता है, दलेर हो जाता है, महसूस करता है, देखता है कि हमारे साथ वाकया वो है जो इन सबसे ज्यादा ताकत वाले। और कलाम में लिखा कि खुदावन से डरने वालों के चुगिर्द उसके फरिश्ते क्या होते जी? खैमाजान होते हैं। हालेलुया। एलीशा उसके लिए ये दुआ करता है कि इसकी आंखें खोल दे, लेकिन उन फौजों के लिए क्या दुआ करता है कि इनकी आंखों को क्या कर दे? बंद कर दे। यकीनन आज भी जब आपको खुदा रूहानी आंखें देता है तो खुदा आपको बता देता है कितनी मुश्किल परेशानी है, आजमाइश है। हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं अब हम इस मुश्किल से रिहाई नहीं पा सकते, अब हमें इस मुश्किल से कौन निकालेगा। और खुदा का पाक कलाम हमें हर पल हर रोज यही सिखाता है। अक्सर हम गाते हैं जब दाऊद जाती जूलियत से लड़ने के लिए गया ना, तो जो सुमानी लोग ये फील कर रहे थे कि आज दाऊद को मारा जाएगा और दाऊद का जो गोश्त है वो जंगली जानवरों को खिलाया जाएगा। लेकिन खुदा ने दाऊद की रूहानी आंखें खोली थी, वो रूह में फील कर रहा था वो अकेला नहीं है, उसके वो पत्थर किसी काम के नहीं थे, फलाखन के अंदर जोर नहीं है, दाऊद महज बच्चा है। और जाती जुलियत तो द्यो कद बंदा है ना, इतना कद है उसका, दूर से ललकारता है। लेकिन पाक कलाम में जब हम देखते हैं कि जब पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है, उसके अपने जाती जूलियत को देखकर भाग जाते हैं। वहां पर ज़बूर 121 खुदा उसको देता और क्या लफ्ज़ है? अगर हम गाते पंजाबी में कि अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किस नू पुकारा, मेरी मदद नू रब आप ही आया जिसने धरती आकाश बनाया। कलाम में लिखा है कि वो देखने के लिए तो छोटा सा, लेकिन उसके अंदर जो है वो बड़ा कुदरत वाला खुदा है जो फतह देता है, जो आपको किसी भी मुश्किल में रहने नहीं देता। खुदावंद का कलाम बड़ी खूबसूरत बात कहता। अगर हम देखें कलाम अक़दस में तो शमौन का वाकया में नजर आता है। शमौन क्यों हैकल में ठहरा हुआ था? कलाम अक़दस में क्या लिखा है? यीशु को जब मरियम और यूसुफ हैकल में लेके जाते हैं तो यीशु उसको उठाते हैं। ये नहीं कहते ये छोटा बच्चा, बल्कि वो शमौन यीशु को उठाता, उसकी तरफ देखता, फील करता, बयान करता, दिल में कहता ये छोटा बच्चा नहीं, ये मेरा मुनज्जी है, ये मेरा खुदावंद है, मेरा छुटकारा रिहाई देने वाला है। और क्या लफ्ज कहता कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। वो सिर्फ यीशु को देखने का मुंतजर था। एक फैमिली थी, बड़े सालों के बाद खुदा ने उन्हें एक खूबसूरत बेटा दिया। चंद माह जब गुजरे तो उन्होंने देखा कि बच्चे का देखना ठीक नहीं है, ऐसे लगता है जैसे ये ब्लाइंड है, अंधा है। टेस्ट करवाए तो उन्हें पता चला कि हमारा बच्चा बड़े सालों बाद पैदा हुआ लेकिन ये देख नहीं सकता। बड़े वो परेशान हुए और उन्होंने अपने बच्चे को उठाया और डॉक्टर के पास गए। तो बड़ी उन्होंने कोशिश की कि
کسی طرح سے ممکن ہوتا کہ نہیں یہ دیکھ نہیں سکتا۔ اب ماں باپ بچے سے بہت پیار کرتے تھے اور اتنے سالوں کے بعد خدا نے ان کو اولاد دی۔ انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ بچوں روشنی کیا ہے، آپ اندھے ہیں۔ بچہ بڑھتا گیا، اسکول داخل کروایا، جو اندھوں کے اسکول ہوتے ہیں وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے۔ ایک دن وہ جب ایک پارٹی میں گئے تو بچے نے ہاتھ ماں سے چھڑایا، اور وہ پبلک میں جب گیا تو کچھ لوگوں کے ساتھ جب ٹکرایا تو پہلا لفظ لوگوں نے بولا کہ تو اندھا نہیں ہو گیا، تو دیکھ نہیں سکتا، ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے ساتھ ٹکرایا ہے۔ اس بچے نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا، اس نے آ کر اپنی ماں اور باپ سے سوال کیا کہ یہ اندھا پن کیا ہے، بلائنڈنس کیا ہے؟ تو اس کے ماں باپ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ کاش ہم شروع میں اس کو بتا دیتے تو آج یہ اتنا ہرٹ نہ ہوتا، اتنا یہ پریشان نہ ہوتا۔ آج بھی دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں، نظر انداز کرتے رہتے ہیں، روحانی پہلو سے بھی، جسمانی پہلو سے بھی، اور جب بڑی کو مشکل آتی تو تب ہم پچھتاتے اور کہتے ہیں کاش اس وقت ہم نے اس بات پر غور کیا تھا۔ کلام میں اگر ہم دیکھیں تو کلام اقدس میں بڑی خوبصورت بات لکھی، اور کلام میں لکھا کہ جو نیک نظر ہے وہ برکت پائے گا۔ آج معاشرے میں ہم نکلتے ہیں، بہت سارے لوگ بری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور امثال کی کتاب میں لکھا جو نیک نظر ہے وہ برکت پائے گا، کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ آج کے دور کے اندر جب مہنگائی ہے، ملک پاکستان کے اندر بے روزگاری، سیلاب، اکثر میں لوگوں سے سنتا کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، سوچ سے بڑھ کر پریشانیاں آ گئی سامنے۔ تو کلام میں کیا لکھا کہ جو نیک نظر ہے، ہر دور کے اندر جو نیک نظر ہے وہ برکت پائے گا، کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ کے اندر نیکی ہوگی تب آپ برکت پائیں گے، اور آنکھوں کے اندر کیا ہے جی؟ یسوع بسات ہے۔ اور نسٹ مال کا ایک گیت ہے، مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، پسند ہے۔ وہ کہتا کہ آنکھوں میں بند کر لوں یسوع تجھے جانے نہ دوں۔ یقیناً خدا میں یسوع مسیح جب میری اور آپ کی نظر کے سامنے رہتا ہے، اور ارنسٹ مال جو یسوع سے پیار کرتا ہے وہ اپنی شاعری میں بھی اس بات کو بیان کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ آنکھوں کو بند کر لوں یسوع تجھے جانے نہ دوں۔ آج وقت ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے کے، آج ہم اپنی زندگیوں کا آقا مالک اپنے یسوع کو جانے۔ کلام میں لکھا کہ تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھ لے گا۔ آج ضروری ہے کہ جو لوگ آپ سے نفرت رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، آپ اگر یسوع مسیح میں ہیں تو کلام کہتا کہ تو اپنی آنکھوں سے کیا کرے گا؟ نگاہ کرے گا۔ غور سے دیکھنے کی بات ہے، پرکھنے کی بات ہے۔ اور پاک کلام میں بڑی خوبصورت بات مکاشفہ میں لکھی ہے، اور لکھا کہ میں تجھے صلاح دیتا ہوں۔ کس بات کی صلاح؟ اکثر ہم لوگوں سے صلاح لیتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں۔ صلاح کیا ہے؟ کہ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ آنکھوں میں لگانے کے لیے کیا لے لے؟ سرما لے لے، تاکہ تو بینا ہو جائے۔ اور سرما جو ہے یہ خدا کا پاک کلام ہے۔ جب یہ ہماری آنکھوں کے اندر آ جاتا ہے، جب یہ ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے، تب ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو آج ہم نے پاک کلام میں سے کیا سیکھا ہے کہ خداوند اندھوں کی آنکھوں کو کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ اگلی خوبصورت بات کلام میں لکھی کہ وہ جھکے وہ کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ یہ جھکنا کوئی بیماری کو مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ جھکنا خدا کے آگے سرنگو ہونا ہے، خدا کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا ہے۔ اگر ہم اس عورت پر غور کریں جو کبڑی تھی، کہاں پہ گئی؟ ہیکل کے اندر گئی، اور یسوع کو اس پر ترس آیا۔ میں اس کی زندگی پہ غور کر رہا تھا، کبھی اس نے خدا کے آسمان کو نہیں دیکھا تھا، کبھی اس نے خدا کی قدرت کو نہیں دیکھا تھا،
اور جب یسوع نے اس کے کبڑے پن کے اوپر ہاتھ رکھا تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ عورت کیا ہو گئی جی؟ سیدھی ہو گئی۔ آج بھی ہم جب خداوند کے پاس آتے ہیں وہ ہمارے کبڑے پن کو دور کرتا ہے۔ گناہ نے کبڑا کر دیا ہمیں، آزمائشوں، پریشانیوں، بری خواہشوں نے، لیکن جب میں اور آپ یسوع کے پاس آتے ہیں کبڑے پن کو دور کرتا، ہمیں وہ سیدھا کر دینے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ آج ہمیں غور کرنا ہے اپنی زندگی کے اوپر، آج ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم صحیح طریقہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور کلام میں سے آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ خداوند میری آنکھیں کھول دے۔ آج ضروری ہے کہ جب ہم چرچ میں آتے ہیں، خدا کی حضوری میں آتے ہیں، تو ہم خدا سے یہ فریاد کریں، اس سے کہیں کھول میری آنکھیں، یسوع کو دیکھوں۔ اگر یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اس کی قدرت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، دنیا داری سے اپنی آنکھوں کو ہٹا دیں، اپنی آنکھیں صلیب کی طرف لگا دیں۔ اور جب آپ کی آنکھیں صلیب کی طرف لگی رہیں گی، آپ کو پتہ ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم یسوع کو دیکھتے ہیں تب ہم کسی مشکل کا سامنا نہیں کرتے۔ پطرس کی زندگی کے ساتھ کیا ہوا؟ جب وہ پانی پہ چلنا چاہتا تھا تو اس کے قدم تو پاؤں جو قدم تھے وہ پانی کے اوپر تھے، اس کی نگاہیں کہاں پر تھیں؟ یسوع کے اوپر تھی۔ تب تک نہ ڈوبا جب تک یسوع کو دیکھتا رہا، لیکن جب یسوع سے اس کی نظر ہٹ گئی تب وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ ہاللیلویہ۔ آج اگر ہم یسوع سے دور ہیں، یسوع کے پاس آ جائیں، اپنی نگاہیں اس کی صلیب پر لگا لیں، اس کو دیکھتے رہیں، اور دنیا کے حالات کتنے بھی خراب ہوں، سنگین ہوں، آپ کو کبھی بھی کوئی مصیبت میں آپ رہ نہیں سکتے، کیونکہ خداوند نے یہ پرومس کیا ہے، خداوند نے یہ وعدہ کیا ہے۔ اس لیے آج ہم نے پاک کلام میں سے سیکھا ہے کہ جو نیک نظر ہے وہ برکت پائے گا۔ اپنی نظروں کے اندر، اپنی آنکھوں کے اندر یسوع مسیح کو آنے کی دعوت دیں، اپنی زندگی کے اندر یسوع کو لے لیں، تاکہ اس کی برکات کو لے کر آپ اس کے حضور بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ میرا ایمان ہے، کامل بھروسہ ہے کہ یہ جو حصہ خداوند کے کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے، جب آپ سنیں گے تو آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ کہ مجھے خدا نے یہ بات سکھائی تو مجھے بڑی برکت ملی۔ بعض اوقات بہت ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں، لیکن جب تک ہم روحانی طور سے نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کے اثر کو محسوس نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات بہت ساری چیزیں گھر میں پڑی ہوتی سامنے، ہم کہتے ہیں ہمیں نظر ہی نہیں آئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ تو ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ صحیح بات پہ توجہ کر سکیں، غور کر سکیں، لیکن خدا کا بندہ اس بات کی فریاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند میری آنکھیں کھول دے۔ آج ہمیں خدا کے حضور فریاد کرنی ہے۔ خداوند یسوع ناصری آپ سب کو برکت دے اور ہمیشہ اس کا قدوس آسمان آپ کے لیے کھلا رہے۔ میں کلام میں سے ایک بڑی خوبصورت بات پر غور کر رہا تھا، اس چھوٹے زکئی کے بارے، مسئول لینے والا بندہ، حق لینے والا بندہ، لوگوں کو ستانے والا بندہ، ہو یسوع کی شہرت سنی اور درخت پر چڑھ گیا۔ وہ کیوں چڑھا ہے؟ اس کو دیکھنا چاہتا تھا، شہرت بڑی سنی یسوع کی، اس کو وہ قریب سے دیکھنا، لیکن وہ قد کی وجہ سے ایک درخت پر، گلر کے درخت پر چڑھ گیا۔ کلام میں گلر کا درخت لکھا ہے، اس پر چڑھا اور اس نے یسوع کو دیکھا۔ غور طلب بات، وہ تو یسوع کو دیکھ رہا تھا اور یسوع کے ارد گرد دائیں بائیں بہت سارے لوگ تھے، لیکن جب یسوع نے اس کی طرف دیکھا تب اس کے اوپر رحم ہوا۔ ہم تو دیکھتے، لیکن جب تک وہ ہمیں نہ دیکھے، قبول نہ کرے، بات نہیں بنتی۔ یسوع نے اس کی طرف دیکھا اور کیا کہا؟ زکئی نیچے اتر، آج میں نے تیرے گھر جانا ہے۔ یقیناً آج ہمیں خداوند کے حضور آنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ اس کے حضور آئیں گے تو جب وہ آپ کو دیکھے گا اپنی حضوری کے اندر، اس کی برکت آپ کے لیے جاری ہو جائے گی۔ یسوع آپ کو برکت دے، آمین۔